Ar-ruknul awwal al-Islam. Al-Islam huwa al-imtithalu wal inqiyadu lima jaa bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-ahkami syar'iyyah wa huwa ad-dinul maqbulu 'inda Allah alladhi ikhtarahu li 'ibadihi wa lam yartadi dinan siwah. Qala Allah Ta'ala inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala jalla wa ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Wa arkanul Islami khamsatun wa hiya qawaiduhu wa mabanihi al-madhkuratu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Qala ahlul ilmi inna hadhihi al-arkan al-khamsata murtabitun ba'duha bi ba'd. La yuqbalu min 'amilin al-'amalu bi ba'dihha hatta ya'mala biha kulliha. Wa man tarakaha aw syai'an minha jahidan li wujubihi faqad kafar. Wa man taraka ghaira syahadatain min ghairi juhudin fa huwa fasiqun naqisul Islam. Wa man ata biha kulliha fa huwa muslimun kamilul iman. Asyhadatan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فاشتمل أن حديث جبريل المتقدم ذكره في الدرس الماضي اشتمل على أركان الدين الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان، واشتمل أيضا على علامات الساعة وهي أشراطها. فاشتمل على التوحيد وعلى الفقه وعلى التصوف، على ثلاثة علوم، وعلى الأركان الدين الثلاثة، وعلى أشراط الساعة. فبدأ بأركان الدين الثلاثة الإسلام. أول أركان الدين الثلاثة الإسلام. الإسلام ما هو؟ والامتثال والانقياد لما جاء به سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الأحكام الشرعية، فإنه جاء بالحنيفية السمحاء صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله رحمة للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه الأحكام الشرعية التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين المقبول عند الله سبحانه وتعالى الذي اختاره لعباده ولم يرتضي دينا سواه. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما في دين، فإن دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسخ سائر الأديان. فليتنبه الإنسان من فتن آخر الزمان، فقد أثيرت فتن كثيرة خصوصا في بلاد التطور، خصوصا في الجامعات الإسلامية، فإن الكفار يستهدفون تلك الجامعات ويبثون فيها أفكار لا يقرها الشرع، أفكار من اعتنقها كفر والعياذ بالله. من تلك الأفكار فتنة توحيد الأديان، وكأنهم يقرون بدين غير دين الإسلام، ونحن نقول لا. ومن يبتغي كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإنهم قالوا اليهود على الإسلام مؤمنين بالله، والنصارى مؤمنين بعيسى، وأنتم معاشر المسلمين مسلمون مؤمنين بمحمد
إذن ديننا وإياكم دين واحد، ونحن نقول لهم لا، ديننا اسمه محمد، إيماننا اسمه محمد، فلن نقبل تبديلا بمحمد. وأنتم معشر يهود معشر نصارى، فإن نبي الله موسى أخذ العهد والميثاق على اليهود بالإيمان بالنبي محمد، وقد ذكره الله في التوراة وذكر وصفه في التوراة. وأنتم معشر النصارى فقد أخذ سيدنا عيسى عليكم المواثيق والعهود بالإيمان بالنبي محمد، وقد ذكر الله وصفه في القرآن الكريم: فمن كفر منكم بمحمد فقد كفر بموسى وعيسى وكفر بجميع الأنبياء والمرسلين، ومن آمن بمحمد فقد آمن بجميع الأنبياء والمرسلين. فإن معاشر المسلمين نقر بالرسالة لجميع الأنبياء والمرسلين، ومن أنكر نبيا أو رسولا من الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى فإنه يخرج من دين الإسلام وإن صلى وصام. هذا دين الإسلام، دين الرحمة، دين الوسطية، لا دين التشدد والإرهاب والتطرف. هذا هو دين الإسلام الذي حجب في هذا الزمان بأفعال المسلمين الشيان والعياذ بالله. استتر الإسلام تحت ستار أفعال المسلمين الجهلاء بالدين، ويتصرفون تصرفات ضد الدين ثم ينسبون ذلك للمسلمين، فقد أهانوا الدين، خصوصا من يسافر في العطل الصيفية إلى بلدان بعيدة أوروبية أو غير أوروبية في بلاد الحرية، فإنهم يعثون في الأرض فسادا. ثم إذا سأل السائل من هؤلاء؟ قيل هؤلاء المسلمون قاتلهم الله، أساءوا للنبي محمد وأساءوا، فقد عتوا في الأرض فسادا وأفسدوا في الأرض بزنا وخمر وربا، ثم بعد ذلك يقولون نحن المسلمون. أساءوا لدين النبي محمد، أساءوا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولئك هم أعداء الله، أولئك هم أعداء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن يتداركهم الله بتوبة صادقة ورجوعا إلى الله. فالله يوفقنا وإياكم لتوبة نصوحة، ويجعلنا وإياكم من المؤمنين الموقنين بما جاء به النبي محمد الرؤوف الرحيم يا رب العالمين. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar menjelaskan bahwa hadis Sayyidina Jibril ini mencakup rukun-rukun agama yang berjumlah 3. Ada Islam, iman, dan ihsan. Mencakup pula tentang tanda-tanda kiamat. Mencakup pula tentang ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf. Jadi mencakup 5 hal: ilmu tauhid, fikih, tasawuf, tentang rukun-rukun agama, dan tentang tanda-tanda kiamat. Kemudian di sini beliau sang penulis memulai dengan yang pertama yaitu Islam. Rukun agama yang pertama yaitu Islam. Apa itu Islam? Islam itu adalah patuh dan tunduk, mengikuti, pasrah terhadap segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hukum-hukum syariat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa agama yang benar. Datang dengan membawa ajaran yang mudah, ajaran yang benar, dan ajaran yang mudah. Beliau adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta.
Beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Islam ini adalah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah pilih untuk hamba-hambanya. Maka Allah tidak ridha, tidak rela, tidak merestui agama yang selain Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala, agama yang benar maksudnya, hanyalah Islam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menghendaki agama selain Islam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu nanti di akhirat adalah termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, juga berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmat dariku, dan aku rela, aku ridha Islam sebagai agama kalian. Agama Islam ini menghapus seluruh agama. Seluruh agama yang sudah pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dihapus dengan adanya Islam. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, khususnya di negeri-negeri yang modern, di negeri-negeri maju, yang berteknologi maju. Di situ khususnya pula untuk para mahasiswa di universitas-universitas. Di situ mereka, orang-orang kafir, bergerilya, menyusupkan pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang tidak diakui oleh syariat, pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Barang siapa yang menganut pemikiran itu, maka dia akan kafir. Barang siapa yang mengikuti pemikiran tersebut, maka dia akan keluar dari agama. Apa itu pemikiran-pemikiran? Mereka mengakui ada agama selain Islam. Pluralisme. Mengakui ada agama selain Islam. Jadi mereka menyebarkan pemahaman seperti ini. Tuhan kita sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Anda menyembah Allah, saya juga menyembah Allah, begitu. Tapi nabi kita berbeda. Yang Kristen nabinya adalah Nabi Isa. Yahudi nabinya adalah Nabi Musa. Sedangkan kalian wahai umat Islam, nabi kalian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menganggap Tuhan kita sama, agama kita sama, sama-sama agama yang turun dari langit. Maka kita jawab tidak, agama kita tidak sama. Agama kita bernama Muhammad. Syariat kita, keyakinan kita, iman kita bernama Muhammad. Kami tidak menerima agama selain agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian wahai orang-orang Yahudi, kalian mengakui bahwa Nabi Musa adalah nabi kalian, dan kalian mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kalian. Apakah kalian tidak tahu bahwa Nabi Musa telah beriman kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Musa memerintahkan umatnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu kalian, barang siapa dari umatnya Nabi Musa yang mengakui dengan kenabian Nabi Musa tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, berarti dia telah kafir dengan Nabi Isa dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian adalah orang-orang yang mengkufuri Nabi kalian sendiri, kalian telah mengingkari Nabi kalian sendiri. Karena Nabi kalian, Nabi Musa, telah mengajak kalian untuk beriman kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian, wahai orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, kalian menyatakan adalah bahwa Nabi Isa adalah nabi kalian. Nabi Isa adalah panutan kalian. Tidakkah kalian tahu? Nabi Isa juga sama seperti Nabi Musa. Datang melanjutkan perjuangan Nabi Musa dan mengajak umatnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menceritakan semua tentang pernyataan Nabi Isa, tentang ajakan Nabi Isa kepada umatnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dijelaskan semua dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, kalau kalian mengingkari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kalian telah mengingkari Nabi Isa dan telah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kalian sendiri telah kafir terhadap nabi kalian. Kalian sendiri telah kafir terhadap Tuhan kalian. Adapun kami, umat Islam, kami mengakui kenabian seluruh nabi. Tidak ada satu nabi pun yang kami ingkari. Tidak ada satu nabi pun yang tidak kami akui. Semua para nabi kita akui. Kami adalah orang-orang yang berusaha melaksanakan, menyebarkan agama Islam ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Tanpa ada teror, tanpa ada berat sebelah, ya, terlalu ekstrim atau terlalu longgar. Tidak. Itu bukan sifatnya kaum muslimin. Dan sekarang ini, ya, sekarang ini kata beliau, Islam telah tertutup. Tertutup dengan apa? Tertutup dengan orang-orang yang mengaku Islam padahal akhlaknya tidak sesuai dengan akhlaknya kaum muslimin. Inilah yang menutupi Islam, sehingga orang-orang itu tidak bisa mengenal Islam dengan sebenarnya. Mereka tidak tahu apa itu Islam. Kenapa? Melihat akhlaknya kaum muslimin seperti itu. Mereka tidak bisa melihat cahaya agama gara-gara tingkah laku kaum muslimin. Ada yang menteror, ada yang melakukan perkara lain. Khususnya kata beliau, khususnya orang yang ketika liburan musim panas, ya. Jadi kalau di Timur Tengah itu kalau musim panas selama 3 bulan ada liburan musim panas. Ketika liburan musim panas, mereka pergi ke negara-negara orang-orang kafir. Negeri-negeri orang-orang kafir. Liburan musim panas, mereka pergi ke Eropa. Berlibur. Kemudian berlibur di tempat-tempat wisata yang tentunya di situ adalah tempat maksiat. Ya, tempat maksiat, mereka membuka aurat, mereka minum khamr wal iyadu billah. Mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, siapakah mereka? Maka dijawab, mereka adalah kaum muslimin. Tidak, kata beliau. Tidak seperti itu sifatnya kaum muslimin. Mereka adalah musuh-musuh Allah. Dan mereka akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertaubat sebelum meninggal. Orang-orang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga masih punya kesempatan bertobat, itulah orang-orang yang selamat. Oleh karena itu beliau mendoakan kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنزلت هذه الآية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عرفة في حجة الوداع. لما سمع بهذه الآية بعض اليهود قال: أما إن هذه الآية لو أنزلت فينا لاتخذنا يوم نزولها لنا عيدا. فقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: أما إني أعرف متى أنزلت، في يوم الجمعة، في يوم عرفة، في عرفات، في حجة الوداع، متى وأين أنزلت. وإن والحمد لله نتخذها عيدا، فإن يوم عرفة لنا عيد ويوم النحر لنا عيد. اليوم أكملت لكم دينكم. أنزلت هذه الآية في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص، فلا تبدلوا، فإن من بدل في شرع الله فهو عدو الله وعدو حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا نكن كما قد أخبر النبي محمد أنه في آخر الزمان يظهر علماء السوء الدجالون الذين يبيعون دينهم بعرض يسير من الدنيا والعياذ بالله. فقد كان كذلك في أهل الكتاب، وهو الآن يكون في أمة سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أولئك، وأمرنا أن نفر منهم فرارنا من الأسد، فإن الأسد يأكل الجسد، ولكن أولئك الضلال، أولئك الدجالون، أولئك الكذابون المترسمون بالدين وباطنهم طلب الدنيا، ظاهرهم التقوى وباطنهم النفاق، ظاهرهم الخير وباطنهم الشر. أولئك أعداء الله، أولئك أضر على الإسلام من أهل الكفر والعياذ بالله. فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى ونبي محمد أن نمشي على المنهج القويم ونتلقى هذا الدين عن العدول بواسطة العدول الذين سندهم إلى سيد العدول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، فلا تتهاونوا أن تأخذوا دينكم عن كل من رأيتموه في وسائل الإعلام أو في مجلات أو جرائد أو إنترنت. لا، اعلموا من تأخذون عنه وسنده في العلم عن من، هل هو متصل بسيد العلماء محمد أم لا؟ وإلا فتنبه لأمر دينك، فإنه قد أسست قنوات فضائيات ومواقع في الإنترنت خاصة لبث التشكيك في الإسلام، لبث الفتنة والضلال، نسأل الله العافية والسلامة. وقد أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. هو هذا الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. نسأل الله العافية والسلامة، أن يحفظ علينا وعليكم دين الإسلام والإيمان، ويتوفانا عليهما من غير ابتلاء ولا امتحان، يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di Arafah ketika Hajjatul Wada'. Ketika orang-orang Yahudi mendengarkan turunnya ayat ini, mereka mengatakan, "Tidakkah kalian tahu seandainya ayat itu turun untuk kita, untuk kami orang-orang Yahudi, maka kami akan menjadikan hari itu sebagai hari raya."
ketika mendengarkan komentar dari orang Yahudi, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, aku tahu. Tidakkah kalian ngerti? Aku ini tahu kapan ayat itu turun dan di mana ayat itu turun. Ayat itu turun dan pada hari apa ayat itu turun? Ayat itu turun adalah ketika di hari Arafah, di hari Jumat. Ketika itu kita wukuf ada di padang Arafah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, kata Sayyidina Umar, kita telah menjadikan hari itu sebagai hari raya. Hari Arafah adalah hari raya kita, dan hari kurban, hari raya kurban adalah hari raya kita. Kita telah menjadikan hari itu sebagai hari raya kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menyempurnakan, aku telah menyempurnakan kepada kalian, untuk kalian, agama kalian. Maka jangan kalian ganti agama tersebut dengan hal yang lain. Barang siapa yang mengganti agama tersebut, maka dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Telah mengganti agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan urusan-urusan yang lain, dengan urusan-urusan dunia, maka dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah memberitakan kepada kita, menceritakan fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Di antaranya adalah munculnya ulama-ulama ulama-ulama busuk, ulama-ulama jelek, yang mereka adalah dajjal-dajjal yang muncul sebelum dajjal. Mereka telah menjual agama mereka dengan perkara yang remeh daripada urusan dunia. Dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, agama mereka rusak gara-gara ulama-ulama seperti ini. Dulu pada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sudah ada ulama-ulama yang seperti itu, menjual agama mereka dengan urusan dunia, sehingga sekarang ini agama mereka sudah tidak otentik lagi, sudah tidak benar lagi, sudah tidak bersih lagi, gara-gara ulama-ulama seperti itu. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk lari daripada ulama-ulama tersebut, sebagaimana larinya kita daripada singa. Kalau singa, kita ketemu singa, itu paling banter kita akan diterkam, dan paling banter badan kita, tubuh kita, fisik kita akan dimakan, dicabik-cabik, dilukai dan seterusnya. Tapi itu hanya di dunia. Sakitnya tidak sampai ada di akhirat. Di dunia saja kita merasa sakit. Tapi mereka ini, ulama su ini, bisa menjerumuskan kita, mengajak kita menuju kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, menyesatkan kita sehingga kita akan naudzubillah bisa merasakan azab yang pedih selama-lamanya ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Walayadzubillah. Oleh karena itu harus lebih ditakuti daripada singa, lebih berbahaya daripada singa. Karena sakitnya bukan cuma di dunia, tapi sakitnya adalah di akhirat selama-lamanya. Mereka ini ulama-ulama su ini, zahirnya adalah takwa, menampakkan ketakwaan, menampakkan kebaikan, menampakkan kesalehan, tapi batinnya adalah nifak. Sifatnya seperti orang munafik, ajarannya seperti orang munafik. Seakan-akan membela Islam padahal dia menghancurkan Islam. Mereka lebih jelek daripada orang-orang kafir itu sendiri. Kenapa demikian? Iya, orang-orang kafir itu kita sudah kelihatan jelas, sehingga kita bisa menjauhi mereka. Tapi mereka ini, ulama-ulama su ini,
Karena nampaknya adalah takwa sehingga kita mendekati mereka. Akhirnya kita terlena dan kita ikuti ajaran mereka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu berjalan pada jalan yang lurus. Kita harus berhati-hati di dalam meniti ajaran ini, agama ini. Hati-hati. Ketika kita belajar kepada seorang ulama, kita harus tahu dari mana. Ulama ini belajar itu dari mana? Kita harus tahu silsilah sanadnya ini, apakah beliau ini betul-betul mengambil ilmunya dari orang yang saleh, dari orang saleh ke orang saleh. Karena Nabi SAW bersabda, al-ilmu dinun, ilmu itu agama. Bukan hadis, mau hadis. Oh, hadis. Nah, karena para ulama mengatakan al-ilmu dinun, ilmu itu agama. Oleh karena itu berhati-hatilah dari mana kalian mengambil agama kalian. Hati-hati di dalam mengambil ilmu, jangan kau remehkan, jangan kau entengkan. Di dalam mengambil ilmu harus betul-betul teliti, harus betul-betul tahu dari mana orang ini mengambil agamanya, mempelajari agamanya. Harus tahu sanadnya, bahwa orang ini adalah betul-betul mengambil dari alim ke alim, dari soleh ke soleh. Oleh karena itu berhati-hatilah untuk urusan agama kalian. Berhati-hatilah khususnya di zaman akhir ini. Di zaman akhir ini mereka orang-orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala demi menyebarkan fitnah, membuat sebuah channel khusus, channel TV, channel khusus isinya adalah menyebarkan fitnah. Dibuatkan channel khusus isinya menyebarkan fitnah. Kemudian setiap orang nonton, maka dia akan terlena dan ikut kepada ajaran mereka. Sehingga Nabi SAW menjelaskan di akhir zaman ini, al-ghabid ala dinih kal-ghabid ala jamrah. Orang yang betul-betul berpegangan kepada agamanya, dia itu seperti memegang bara api. Maksudnya apa? Panas. Tidak gampang dalam memegang agama ini. Kenapa? Banyak gangguan dari sana sini. Oleh karena itu mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat selalu berpegangan pada ajaran yang benar. Amin ya rabbal alamin. Wa arkanul Islami khamsah. Arkanuhu qawa'iduhu wa mabaniha allati yanbani 'alayha al-Islam. Al-a'midah allati yanbani 'alayha al-Islam المذكورة في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا ركن واحد وليس بركنين. فلا يصح الإسلام إلا بتوحيد الله والإيمان بحبيب الله ومصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإقام الصلاة أي أداء في أوقاتها بشروطها وأركانها، وإيتاء الزكاة أي إعطاء الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين والمحتاجين، وصوم رمضان أي صيام الشهر التاسع من أشهر الحجرية وهو المسمى برمضان، وحج البيت أي بيت الله الحرام في مكة المكرمة لمن استطاع إليه سبيلا، ومن لم يستطع فليس عليه حج ولا عمرة. نعم إن كان استطاع يستأجر من يحج عنه في حياته، فإن مات وقد وجب عليه الحج ولم يفعل استؤجر بعد مات من يحج عنه بعد مماته ويخرج من تركته إن كان قد وجب عليه في حياته.
وسيأتي شرح هذه الأركان الخمسة إن شاء الله مفصلة في الدروس الآتية. قال أهل العلم أن هذه الأركان الخمسة مرتبط بعضها ببعض، لا يقبل من عامل العمل ببعضها حتى يعمل بها كلها، فإن هذا مثل المفتاح للإسلام، كما أن المفتاح لا ينفتح إلا بأضراس للمفتاح، فهذه أضراس خمسة ما يفتح باب الإسلام إلا بها. ومن تركها أو شيئا منها جاحدا لوجوبه فقد كفر، جحد وجوب الصلاة أو أحد الفروض الخمسة أو جحد وجوب الصيام فقد كفر، وإن أدى الصيام لكنه يعتقد عدم وجوبه، وإن صلى لكن يعتقد عدم وجوبها وأنها نافلة فقد كفر والعياذ بالله. ومن ترك غير الشهادتين، يعني نطق بالشهادتين واعتقدهما لكنه كما هو الحال كثير اليوم، مسلم يعتقد بالشهادتين لكنه ما يصلي، إلا أنه مسلم في الباسبور فقط، لكن ما يجحد الصلاة، هو ما يصلي ويعتقد أنه مقصر في عدم صلاته وأن الصلاة واجبة، فذاك مسلم لا، فهو فاسق ناقص الإسلام وليس بمسلم كامل. ومن أتى بها جميعا كل الأركان فهو المسلم كامل الإيمان. وسيأتي إن شاء الله شرح أركان الإسلام ركنا ركنا مفصلا إن شاء الله في الدروس القادمة. والله يشرح صدورنا بالإسلام آمين. ويقوي لنا ولكم الإيمان ويرزقنا وإياكم درجات أهل الإحسان. Kemudian rukun-rukun Islam itu ada 5. Rukun itu artinya adalah tiang-tiangnya, apa? Pondasi-pondasinya, tiang-tiang penyangga, ya. Tiang penyangganya Islam. Ibarat kursi itu kaki-kakinya yang menyangga daripada bangunan Islam. Ada 5 rukun yang mana disebutkan di dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam ini dibangun atas 5 hal. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 hal. Yang pertama adalah bersyahadat. Bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini adalah satu rukun. Ini bukan rukun, bukan 2 rukun. Bukan la ilaha illallah rukun, Muhammad Rasulullah rukun, tidak. Tetapi satu rukun. Artinya tidak sah Islam seseorang kecuali dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua mendirikan salat. Artinya mengerjakan salat dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, dengan khusyuk. Kemudian yang ketiga adalah membayar zakat. Memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak, kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat puasa Ramadan. Artinya berpuasa di bulan ke-9 daripada bulan Hijriah, yaitu bulan yang disebut sebagai bulan Ramadan. Yang kelima haji ke Baitullah bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu maka tidak wajib haji dan tidak wajib umrah. Yang mampu wajib haji dan wajib umrah. Ya, kalau orang itu meninggal dan dia belum haji padahal dia wajib, sudah wajib haji kemudian tidak haji, maka wajib diambil dari peninggalannya, dari warisannya, dari harta warisannya sejumlah uang untuk menyewa orang menghajikan dirinya. Istilahnya kalau zaman sekarang haji badal, wajib dibadalkan hajinya. Menyewa orang untuk menghajikan dirinya. Dan setiap rukun-rukun ini akan dijelaskan oleh beliau, oleh musannif. Setiap bab per bab akan dijelaskan oleh beliau, disyarahi satu persatu. Para ulama mengatakan rukun-rukun 5 ini saling berhubungan, sebagian dengan sebagian yang lain. Jadi bukan sendiri-sendiri, tapi itu adalah rukun yang satu.
Tidak diterima sama sekali pada orang yang beramal untuk mengamalkan salah satunya tanpa mengamalkan semuanya. Tidak. Jadi kata beliau, ibarat Islam itu adalah bangunan, ya. Rukun ini adalah kuncinya. 5 rukun ini seperti bagaimana kunci itu ada gigi-giginya. 5 rukun ini adalah 5 giginya. Nggak mungkin kita akan masukkan separuh, nggak bisa dibuka kuncinya. Harus masuk semua itu gigi-gigi baru dibuka. Jadi kelima rukun ini harus dikerjakan. Tidak boleh sebagian-sebagian. Oleh karena itu barang siapa yang meninggalkan semua rukun atau satu saja rukun, 5 rukun ditinggalkan atau salah satunya, dalam keadaan mengingkari kewajiban daripada rukun tersebut, maka dia telah kafir. Kalau mengingkari kewajibannya, dia telah kafir. Adapun jika tidak mengingkari kewajibannya, barang siapa yang meninggalkan selain 2 kalimat syahadat, sebagaimana kata beliau yang terjadi di zaman sekarang ini, ya, muslim, mukmin tapi tidak sholat, tidak puasa. Kata beliau, Islam cuma di paspornya saja. Paspornya Islam, tapi arkanul Islam nggak dikerjakan, cuma syahadat yang dikerjakan. Ya, sholat tidak, puasa tidak, tapi tidak mengingkari kewajiban. Dia merasa bersalah, dia ngerti kalau dia berdosa. Dia tahu dia berdosa. Dengan meninggalkan tersebut, maka orang itu adalah orang fasik. Orang fasik yang Islamnya kurang Islamnya. Tidak sempurna Islamnya kecuali kalau dia lakukan semuanya. Nah, barang siapa yang mengerjakan semua rukun Islam, semuanya dikerjakan, maka dia adalah orang Islam yang sempurna imannya. Barulah orang itu disebut sebagai orang yang sempurna imannya. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, salam. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, beberapa masjid takmirnya sering mengusik tidur malam orang-orang dengan speaker luar milik masjid dengan kerasnya melakukan azan subuh di waktu hampir 2 jam sebelum subuh. Padahal dengan terganggunya tidur malam justru berpotensi merusak bangun subuh awal waktu yang seharusnya normal karena istirahat yang cukup dan berkualitas. Melakukan yang sunnah dengan merusak kedisiplinan yang wajib secara paksa menurut pemahaman sendiri. Apakah ini juga tidak masuk pasal ghosab terhadap fasilitas masjid dengan azan paksa di luar waktu-waktu wajib? Ini soal ba'dul masajid yu'adzin hilal sa'atan qabla al-fajr. Yu'adzin sa'atan qabla al-fajr. Ada yu'dzin naum. Idza adzan naum naumal nas, yani nas yas'ab alaihi al-qiyam al-istighad fil fajr karena adzau nauma. Yani istighaduhum lil fajr ada yas'ab alaihi. Yani mungkin gosdum amal sunnah. Amal sunnah ala fahmuh. Hal yu'tabar hadza min al-ghasb li'annahum yasta'milun mukabbir sad lil masjid yani. Soal hakaza. نعم. الأذان في الفجر يسمى أذان أول وأذان ثاني. الأذان الثاني هو الذي يكون لدخول الوقت طلوع الفجر الصادق، والأذان الأول سنة ويدخل وقته بعد نصف الليل.
كما كان صلى الله عليه وسلم له مؤذن بلال يؤذن بالليل، وبدخول وقت الفجر يؤذن ابن مكتوم. السؤال هنا ليس في الأذان وسنية الأذان، إنما هو في الإزعاج الذي يحصل من رفع صوت الميكروفون. فهنا إذا كان ناس يتأذون من هذا المايك فيجب عليه أن يخفض الصوت. يجب عليه أن يخفض الصوت، سواء كان في أذان، سواء كان في مولد، سواء كان في حضرة، سواء كان في أجار زواج، فإن ذلك جائز، لكن بشرط عدم الأذية. ربما كان هناك مريض أو نحو ذلك، هذا لا يجوز إذا أحد بالميكروفون، فيجب إخفاض تلك الأصوات حتى لا تسبب إزعاج الجيران ولا تؤذي أحد من الإخوان. وهذا هو دين الإسلام، دين الرحمة ودين الأمان. Jadi kata beliau, memang disunahkan 2 adzan. Di waktu subuh ini disunahkan 2 adzan. Adzan yang pertama masuknya setelah pertengahan malam, masuk waktu adzan pertama. Adzan yang kedua adalah ketika waktu fajar. Waktu fajar ini waktunya adzan yang kedua. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Bilal dan Sayyidina Abdullah bin Maktum untuk melakukan adzan. Sayyidina Bilal ini yang melakukan adzan pertama tengah malam, dan Sayyidina Abdullah bin Maktum ini yang melakukan adzan kedua, yaitu adzan di waktu subuh, di waktu fajar. Ya, nah itu hukumnya sunnah. Pertanyaannya tidak pada masalah kesunahan adzan, tapi pertanyaannya adalah masalah mengganggu orang tidur. Nah, bagaimana kalau mengganggu orang tidur, mengganggu masyarakat sekitar, mengganggu tetangga dan sebagainya? Maka kata beliau, jika memang azan yang pertama itu mengganggu orang tidur, maka seyukyanya suaranya dikecilkan. Ya, jadi pertanyaannya adalah gangguan karena kerasnya suara mikrofon, suara speaker yang keras. Maka kata beliau, suaranya dikecilkan, ya dikurangi. Kalau memang mengganggu tetangga, ya mengganggu masyarakat, maka suaranya dikurangi, suaranya dikecilkan, agar tidak timbul gangguan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan bukan cuma azan saja, tapi segala bentuk amal, ya, baik itu azan atau perayaan maulid, ya, atau pernikahan dan lain sebagainya. Jika memang ada potensi mengganggu tetangga, maka suaranya dikurangi, jangan dikeraskan suaranya agar tidak mengganggu. Inilah agama Islam, agama yang rahmat, agama yang toleran. خلاص bagi soal hal yang berghasab. لا كل الذي لا يعتبر غصب كل ما كان فيه مصلحة للجيران، مصلحة للمسلمين، مصلحة للمصلين، لا يعتبر ذلك من الغصب. لكن لا ننكر على الأذان، إنما ننكر على أسلوب الأذان. الأذان ليس بمنكر، إنما الأسلوب هو رفع الصوت الزايد حق المايك الذي يزعج الجيران. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah termasuk ghasab? Apakah itu termasuk ghasab? Maka kata beliau tidak. Segala bentuk melakukan hal-hal yang ada maslahat untuk kaum muslimin atau untuk sholat, untuk orang sholat di situ, maka itu tidak termasuk ghasab. Ya. Jadi kita tidak mengingkari adzannya. Adzan tidak mungkar. Salah kalau mengingkari adzannya. Yang kita ingkari adalah suara yang terlalu keras yang mengganggu orang tidur. Jadi adzannya tidak mungkar, adzannya bagus, tapi suaranya itu
yang terlalu keras itu yang menjadikannya mungkar. Jadi cara untuk azannya itu, cara yang baik itu adalah yang bisa menjadikan pelaksanaan azan itu menjadi terlihat baik. الله يفقهنا في الدين ويعلمنا توجيه ولا سواء السبيل وجعلنا العلماء العالمين وعلم اليقين وعلم حق اليقين. آمين. وزدنا كمالك ذا بالنبي محمد الرؤوف الرحيم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا قديم الإحسان أحسن إلينا إحسانك يا قديم يا غفر لأمواتنا وأموات المسلمين آمين. يا غفر لشيخنا هذا شيخ نووي بن عبد الجليل الله يغفر له ويرحمه ويغفر لحبايبنا ومن فلوس وأمواتنا وأموات الشام برحمة الجنة ويختم لكم بالحسنات في خير وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الضالين آمين. ربنا تقبل منا وتب علينا إنك واغفر لنا آمين. بالعصا لا تبصي يا أول وارحمنا والمحبين والحاضر والناظر والسائر والحاضر عندك تغنى بعمل سواك وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.